నగరంలోని స్థానిక టౌన్ హాల్లో మలయాళీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నందకుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఓనం వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. నెల్లూరు కలెక్టర్ చక్రధర బాబు, 25 కళా సంఘాల అధ్యక్షులు అమరావతి కృష్ణారెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. మలయాళీ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో నిర్వహించిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ అమరావతి కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ తమకు మలయాళీలతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా మలయాళీలు తమ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పాటిస్తారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో దోర్నాల హరిబాబు, హరినాథ్ రెడ్డి, కళాకారులు అమీర్జాన్, కొరియోగ్రాఫర్లు చిట్టిబాబు, రాజు, స్థానిక మలయాళీలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ആൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ 28 സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ സംഘടന വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1,00,000 ചില്ലറ മെമ്പർമാരും പിന്നെ 4,000 അസോസിയേഷൻ സംഘടനകളും ആൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷനിലെ മെമ്പർമാരും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് ഭാഗത്ത് ഒരു മലയാളിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുക്കമാണ്. നമ്മളൊരു ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലയിലുള്ള മലയാളി സംഘടനകളായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ട്. 28 സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അതുമായി തന്നെ ലോക കേരള സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും മറുനാടൻ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു പാലമാണ്. നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോക കേരള സഭ നമുക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പെൻഷനായാലും പ്രവാസികൾക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്രവാസികൾക്ക് 3,000 రూపీస్ పెన్షన్, പിന്നെ ఇన్సూరెన్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ అక్కడ చేస్తున్నారు సార్ కేరళలో. దానికి ఒక లోక కేరళ సభ మెంబర్ని, నేను ఒక మెంబర్ అన్నమాట. 42 మెంబర్స్ కేరళ ఇండియా నుంచి ఉంది, దానికి ఒక మెంబర్. అంటే అసెంబ్లీ ప్లస్ MLA 20 MP. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സഹായങ്ങൾ എന്നും നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇവിടുന്ന് ഏത് സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോയാലും ജോലിയല്ല, അവർക്ക് താമസമല്ല, അവർക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അറിയിക്കുക. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നീട്ടുന്നില്ല. నమస్కారం. జిల్లా కలెక్టర్ గారు వారు వచ్చిన తర్వాత నుంచి మన జిల్లాలో ఎటువంటి పేదవారికి ఇబ్బంది కాకుండా ఏదైతే ఎప్పుడు పోయినా కూడా వారు రిసీవ్ చేసుకొని వారి కష్టాలు పంచుకొని ఒక మంచి కలెక్టర్ గారిగా పేరు పొంది మన జిల్లాకి ఎంతో చేసిన కలెక్టర్ గారి కోసం తప్పడంతో అందరూ వారిని అభినందించారు. వారు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉండాలని మా అందరి కోరిక. వారు వచ్చిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ప్రతిదీ కూడా, ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ట్రాఫిక్ కానీ, మిగతా ప్రతినిధులు కూడా ఎంతో సక్రమంగా ప్రతిదీ సేవ చేస్తున్న, అందరిని నడిపిస్తున్న గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అలాగే మలయాళీ అసోసియేషన్ నాకు దగ్గరగా 42 years ఎక్స్పీరియన్స్. మన విజయ స్పేర్ పార్ట్స్ విజయ గారు కానీ, అలాగే పాపులర్ స్పేర్ పార్ట్ దేవుడి గారు కానీ, నందకుమార్ గారు కానీ, గోపి గారు కానీ, రామస్కర్ గారు కానీ, అందరూ కూడా ఫ్రెండ్షిప్. నాకు మిగతా వాళ్ళకంటే కూడా నాకు ఎక్కువ మలయాళీ ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కూడా ఒక తల్లిలాగా పలకరించి సేవ చేసేది అక్కడ మలయాళీ. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒక అఫెక్షన్గా ప్రేమగా మాట్లాడి ఎక్కడ మోసం కానీ అబద్ధం కానీ చెప్పని వాళ్ళు అంటే ఒక మలయాళీ. 42 years నుంచి నా చెన్నైలో ఇప్పుడు చూసారని వీడియో ఉన్నారు, ఫస్ట్ పరిచయం. వీళ్ళందరూ కూడా నాతో పాటు ఎదురు చూస్తున్నారు. నందకుమార్ గారు అయితే క్యాంటీన్, దాదాపు క్యాంటీన్ కాడించి వారు సమోసా అంటే ఫేమస్. వారు అక్కడి నుంచి కూడా నాకు చిన్నప్పుడు చదువుకుంటున్నవాడు. అప్పటి నుంచి కూడా ఇలా వస్తూ ఉంటుంది. నాకు ఎక్కడైనా ఆనందం కలిగేటప్పుడు మలయాళీ కలిసినప్పుడు నాకు అందరూ కూడా వస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది పేర్లు నమస్కారం గారికి కలిసినప్పుడు చాలా నేను ఎక్కువగా అఫెక్షన్ ఉంటాను. ఎందుకంటే కేరళలో ఉండి ఒక స్టడీ కోసం కానీ, ఒక సేవ కోసం కానీ, ఒక స్నేహం కోసం కానీ దేశ దిశా తిరుగుతూ ఒక అఫెక్షన్గా ఇంతమంది ఒక వేదికలకు వచ్చి మేమంతా సర్వీస్ చేస్తున్నామంటే కేవలం రిలేషన్. ఆ రిలేషన్షిప్ ఎవరంటే మలయాళీ. కాబట్టి కంటిన్యూ నేను జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనలో వచ్చినా కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లంగా కూడా నేను దగ్గర చూసుకుంటూ అప్పటి కలెక్టర్ గారు
ఒక 1 ఏకర్ కూడా మన గొడవగూడలో ల్యాండ్ కూడా ఇచ్చారు. దాన్ని ఒక హాస్పిటల్గా ఇంప్రూవ్ చేయాలని చెప్పేసి అందరూ కూడా దాన్ని ప్రయత్నించాము, మనం గౌరవం చేశాము. కాబట్టి ఇప్పుడైనా కూడా ఏ విషయంలో కూడా మలయాళీస్ అంటే నాకు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ సమానం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ టైంలో కూడా ఏ కాలంలో కూడా నాకు ముందుకు వచ్చి చేసుకోవాలి. అలాగే గోపి గారు ప్రెసిడెంట్ తర్వాత ఇంకా దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఎంతో ప్రతిదీ కూడా వచ్చి నాకు చూడటం కానీ చేయటం కానీ చూస్తుంటారు. అందులో గోపి గారు 2 years నుంచి ప్రెసిడెంట్, వారు కూడా ఎంతో అపేక్షగా చేసుకుంటారు. శివరామన్ గారు కానీ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు చూసుకుంటారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీ కేరళలో చేసుకోకుండా ఓనం కేవలం మనం ఇక్కడే ఉన్నాం, ఇక్కడే చూస్తున్నాం అని చెప్పి నేను గత 2003 నుంచి ఇదే కూడా 19 years నుంచి ఇక్కడే ఓనం ఫంక్షన్ చేస్తున్నట్టు మీ అందరూ కూడా మా జిల్లా తరఫున ధన్యవాదాలు చేస్తాను. మీకు ఏ టైంలో కావాలో కూడా ఇటువంటిది నేను వస్తున్నట్టుంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా మన పాపులర్ స్పేర్ పాస్ దేవుడి గారి అందరూ కూడా నాకు అందుబాటులో ఉంటారు. శ్రీ ఏ మురుగన్ గారు, నందకుమార్ గారు, టీవీ థామస్ గారు, డేవిస్ కొత్తవల్లి గారు, సిఎస్ శివరామన్ గారు, మధు పులితే గారు, అండ్ ఆల్ ది dignitaries on the dais and all the participants. A very happy Onam to all of you. I am very much delighted to be part of this program. First, I should thank all the organizers for having put up a very good program in our town hall. Because of this program, I am witnessing the town hall also after a huge gap of almost 8-9 years. I have never been to this place. It's so good to be amidst all your presence. It's very happy to see that Rejoice welcome you are getting to all the place. And I am very much pleasantly surprised with the composition of this hall. I am reminded of the gender ratio of Kerala. It's 1084 females for every 1000 males. So I could visibly see that here. The female and women empowerment, definitely Kerala stands out as a model to the entire country. And I wish that all the societies emulate such good practices from Kerala. It's not an exaggeration to say that at least every day once we will discuss on best practices from Kerala. Be it 100% literacy rate, be it gender ratio, be it self-sustaining agriculture, or the tourism models, the varied culture, rich heritage. The list is endless. Definitely, it gives me immense pleasure to know that you are continuing the traditions wherever you are. It's good to see vivid colors of Kerala on the dais and in the entire premises. The objective behind this program and the festival is itself very heartwarming to all of us. We see local kings as examples. It's a mythology which depicts the king in a different place. We call Bali Chakravarti a benevolent king when it comes to Kerala. In mythology, we might say he is a demon king. Similarly, Ravan is from Sri Lanka, Ghatotkacha is from Manipur. There is a king in Sonitpur also where Krishna's grandson goes there for Usha Parnaya. Wherever there are such good folklore tales, there is history also, there is archaeological evidences also, heritage and culture. The festival of Onam, as all of you are aware, is celebrated for almost 10 days with fun, frolic, fervor, and then good food. So I thought they would be inviting me for Onam Sadhya, but they called me for the opening ceremony. Anyways, it's a very happy moment for me to participate in this. We should all learn from the Bali Chakravarti, who is known for good governance, who is known for self-sacrifice, who is known for virtues, and he is also regarded as
Chiranjeevi. There are only 7 Chiranjeevis in the history who are immortal, who will come every year to bless us. Be it Hanuman, be it Bali Chakravarti, Ashwatthama. There are 7 such people who are watching us. They are like our watchdogs for our good behaviors. So we should learn from Bali the good quality of sacrifice and to live for humanity. He knows that he will be dead if he gives that vow to the god Ravana, but still, in the interest of the entire Kerala kingdom that time, he says that yes, give my third feet to be placed on my head, and he go to his loka. From there he is watching us. Every year, once a year, he come to us, then he stay with us, participate in Onam, witness all these cultural performances, be it Kathakali or Kalavi. There are many such good practices in Kerala. So it's a proud privilege for me also to participate in that too in Nellore district. There are almost like 3,000 families, I am told. So this cultural extravaganza has to continue wherever you are. I also want all of you to take one more guidance from Lord Sun. There is a good painting on top of my head, you can see. As you have observed, there are 7 horses there, each horse symbolizing a day, 7 days in a week. And if you notice, there is an invisible wheel. They say there is only one wheel to the chariot. Lord Sun travels on a chariot with single wheel. That wheel is invisible. It has to continuously rotate. Otherwise, the chariot will tumble. So that it has that. പെണ്ണിന്റെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയാണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. കുട്ടി മാമ, നെല്ലിക്ക് മാമ, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറേ അധികം ആൾക്കാർ. എൻ്റെ കീഴിൽ പോയി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരും, ഓണം കേരളത്തിലല്ല, കേരളത്തിന് പുറത്താണ്. അത് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന് കയറിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ്. എല്ലാ പരിപാടികളും ആംബുലൻസ് വെച്ചെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരു വലിയ കൈയ്യടി കൊടുക്കൂ, ഒന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ. ഇവിടെ ആർക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അടിപൊളി ഓഡിയൻസ് ആണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലുള്ള ഓണം ആഘോഷത്തിനേക്കാളും ഗംഭീരമായി ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഓണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്. എൻ്റെ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓണം സെലിബ്രേഷനാണിത്. സോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നു. ഇത്രയും ദൂരെയാണ് ഞാൻ കേരളം പാലക്കാട് നടന്നിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട്. സോ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് എത്തിയത്. അപ്പം ഇത്രയും ദൂരം മടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ സെലിബ്രേഷൻ മിസ് ചെയ്തേനെ. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പെർഫോമൻസും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. മാർഗംകളിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. നാട്ടിൽ പോലും മാർഗംകളി ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കളിക്കാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. തിരുവാതിരക്കറി എല്ലാം തന്നെ. സോ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട്, വളരെ എന്താ പറയുക, അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ